Nakon rata na Kosovu broj ubistava i nestanaka srpskih civila drastično se povećao i više od 100.000 Srba raseljeno je unutar i van Kosova. Ova sudbina zadesila i porodice Stojanović i Živković iz Uroševca. Marko Stojanović je živao u Uroševcu sa suprugom i 2 sina. Tokom 90-ih bio je direktor prve osnovne škole. Međutim, 1999. godine napustili su svoj dom i otišli u kuću Markovih roditelja u selu Berevce, opština Štrpce, pošto su se tamo osjećali sigurnije. Istu sudbinu je delila i porodica Živković. Paun Živković živio je sa suprugom i 3 ćerke u Uroševcu, gde je radio kao direktor srednje tehničke škole. Kao i mnoge druge porodice, i oni su napustili svoj dom aprila 1999. i nastanili su se u Štrpcu. Mnogo srpskih porodica se smestilo u ovom kraju. Paun, Marko i par drugih direktora škola uočili su potrebu da otvore školu u tom području. 28. septembra 1999. godine pod nadzorom poljskog KFOR-a grupa profesora krenula je oko 8 sati i 30 minuta ujutru iz Štrpca u Uroševac. U ovoj grupi bili su Marko Stojanović, Paun Živković, Milan Nikolčević, nastavnik matematike, Svetlana Živković, direktorka srednje ekonomske škole, kao i Brankica Milenković i Zorica Davidović, koje su se pridružile grupi jer su htele da posete svoje kuće. Oko 9 sati i 30 minuta stigli su u grad Uroševac i posetili su Markovu kuću koja je bila spaljena i nenastanjiva. Odatle su otišli u srednju tehničku školu u kojoj je Paun Živković bio direktor. Pod pratnjom KFOR-a Paun i Milan ulaze u školu i ubrzo uzimaju potrebnu dokumentaciju. Odatle odlaze u srednju ekonomsku školu, čija je direktorka bila Svetlana. Ona zajedno sa Zoricom i pod pratnjom KFOR-a ide u školu i uzima dokumenta koji su joj trebala. Grupa je nastavila dalje do prve osnovne škole, gde je direktor bio Marko Stojanović, koja je sada postala srednja tehnička škola, gde je već krenula nastava za albanske učenike. Tu su stigli oko 12 sati i 30 minuta. U školu ulaze Marko, Paun, Milan i Svetlana pod pratnjom KFOR-a, a primili su ih direktor škole, zamenik direktora i sekretar sa kojima su bili kolege. Marko i Paun odlučuju da sačekaju dokumente i narodnu nošnju za časove folklora u školi, dok drugi odlaze da posete svoje kuće u blizini. Poljski KFOR dobio je Markovo i Paunovo odobrenje da ih ostavi bez nadzora i odlaze u pratnji ostatka grupe. Otišli su u selo Doganjevo, gde se nalazila kuća Svetlanine majke, a odatle su nastavili dalje do grada Uroševca, gde su posetili Milanovu kuću. Oko 13:30 grupa se vratila u školu gde su ostavili Marka i Pauna. Prvi su iz vozila izašli samo vojnici KFOR-a. Nakon 15 ili 20 minuta vratili su se sa vestima da se Paun Živković i Marko Stojanović ne nalaze u školi. U toj panici Svetlana, koja je dobro znala albanski jezik, pridružila se vojnicima KFOR-a i vratili su se ponovo u školu gde su se sreli sa direktorom, zamenikom direktora i sekretarom. Na stalna pitanja KFOR-a o tome šta se desilo i gde se nalaze Marko i Paun, oni su dobili različite odgovore. Njima su prvo rekli da su oni otišli u društvu 2 Srba, zatim kasnije da je njih odvela jedna osoba. Dok je grupa profesora odvezena u Bonstil da da izjavu, američki KFOR izvršio je pretres 2 osnovne škole smeštene u istom dvorištu, srednje tehničke škole u kojoj su bili Marko i Paun i osnovne škole Tefik Canga, ali nije pronađen ni trag od njih. Američki KFOR je tu uhapsio direktora škole, zamenika direktora i sekretara. Oko 19 časova grupa profesora je pod pratnjom otišla svojim kućama u Štrpcu, gde je porodicama saopštena vest da su Marko Stojanović i Paun Živković nestali. Porodice Stojanović i Živković još uvek nemaju ni jednu informaciju o Markovoj i Paunovoj sudbini.